ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ SAT ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ MCQ ପାଟର୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତେଣୁକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 300 MCQ ପାଟର୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ପିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ରାମବାଣ 1 ବିଜ୍ଞାନ ରାମବାଣ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନେ ପାଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କହି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଜଣାଇବ। ପିଲା ଦେଖ 100% ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବିଶୁଦ୍ଧ କି ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ ପ୍ରଥମେ କରିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏକାଧିକ ପ୍ରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲେ ଦେଖ ଏକାଧିକ ପ୍ରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ମିଶ୍ରଣ। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତୁମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ ଯିବା, କେଉଁଟି ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ? ପିଲା ଏଥିରେ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ କେତେ କିଏ ନା ବାୟୁ। ପିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁମେ ସେମିତି ମନେ ମନେ କହୁଥାଅ ଆଉ ଟିକ୍ ମାରୁଥାଅ ଫୋନ୍ରେ। କେଉଁଟି ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ ନା ବାୟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ ଯିବା, କେଉଁଟି ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ? ପିଲେ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଏଥିରେ କିଏ ନା ଧୂଆଁ। ଧୂଆଁ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ B ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ ଯିବା, ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 2 ବା ତତୋଧିକ ବସ୍ତୁର ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲେ 2 ବା ତତୋଧିକ ବସ୍ତୁର ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଦ୍ରବଣ। ତେଣୁକରି 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ C ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ ଯିବା, କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାଅ, ମନେ ମନେ ପାଟିରେ କହୁଥାଅ ଆଉ ଟିକ୍ ବି ମାରୁଥାଉ ତମେ। ଦ୍ରବଣରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲେ ଦ୍ରବଣରେ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ରାବକ। କ'ଣ ପିଲେ? ଦ୍ରାବକ। ଦ୍ରବ ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଚିନି ପାଣି, ଚିନି ପାଣିରେ ପାଣି ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ୍ରାବକ। ଚିନି ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ୍ରବ। ଚିନି ପାଣିଟା କ'ଣ? ଦ୍ରବଣ। ବୁଝିପାରୁଛଟି? ତେଣୁକରି ଦ୍ରାବକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 6 ନମ୍ବର ଯିବା, ଦେଖ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟା କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ରବ। 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ A ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 7 ନମ୍ବର ଯିବା, ଏଲଓଏକୁ କ'ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ? ପିଲେ ଏଲଓଏକୁ କ'ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଲଓଏକୁ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 8 ନମ୍ବର ଯିବା, କେଉଁଟି ପିତ୍ତଳର ସଠିକ୍ ଗଠନ ଅଟେ? ପିଲେ ପିତ୍ତଳର ସଠିକ୍ ଗଠନ କେଉଁଟା ନା କପର ଆଉ ଜିଙ୍କ ମିଶିକି ପିତ୍ତଳ ହେଇଛି। କପର ହେଉଛି 70%, ଜିଙ୍କ ହେଉଛି 30%। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ A ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 8 ନମ୍ବରର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିନି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଚିନି ପାଣିରେ ପରିଣତ ହେଲେ କେଉଁଟି ଦ୍ରବ ଅଟେ? ପିଲେ କେଉଁଟି ଦ୍ରବ? ଚିନି ହେଉଛି ଦ୍ରବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ଚିନି ହେଉଛି ଦ୍ରବ, ପାଣି ହେଉଛି ଦ୍ରବକ, ଚିନି ପାଣି ହେଉଛି ଦ୍ରବଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 10 ନମ୍ବର ଯିବା, ଦେଖ ଆଲକୋହଲରେ ଆୟୋଡ଼ିନ ଦ୍ରବଣକୁ ଆୟୋଡ଼ିନ ଅର୍କ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେଉଁଟି ଦ୍ରାବକ ଅଟେ? ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଆଲକୋହଲରେ ଆୟୋଡ଼ିନ ଦ୍ରବକ କହିଛି ତାମାନେ ଆଲକୋହଲଟା ଏଠି କ'ଣ ଆମର? ଦ୍ରାବକ। ବୁଝିପାରୁଛଟି? ଏଠି ଦ୍ରାବକ କିଏ? ଆଲକୋହଲ ହେଉଛି ଦ୍ରାବକ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ B। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 11 ନମ୍ବର ଯିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କେଉଁଟି ଦ୍ରାବକ ଅଟେ? ପିଲେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ରାବକ କିଏ ନା ଜଳ। ଆମେ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଉଛେ ସେଇଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଜଳ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବର ଯିବା, ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ଦ୍ରବଣର ଧର୍ମ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଦ୍ରବଣର ଧର୍ମ ନୁହେଁ ନା ଏକ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ଏସବୁତିକ ହେଉଛି ଦ୍ରବଣର ଧର୍ମ। ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ D ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏହା ଏକ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ଦ୍ରବଣ ଗୋଟେ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା 13 ନମ୍ବରକୁ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବଣରେ ଆଉ ଅଧିକ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ। ଯେଉଁଠି ଆଉ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ। 13 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ A ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 14 ନମ୍ବର ଯିବା, ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏକ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ଏକ ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଦ୍ରବ ରହିଥାଏ
ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ରବଣୀୟତା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଏକ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ଏକ ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଦ୍ରବ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ରବଣୀୟତା କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 15 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଏହାର ପୁକ୍ତ ସ୍ତର ଠାରୁ କମ୍, ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଏହାର ପୁକ୍ତ ସ୍ତର ଠାରୁ କମ୍ ତେବେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଅପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ। ଅପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ତାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ନେଇକି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା କରିବା, କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ରବର ପୁନରାବିର୍ଭାବ ହେବ। କ'ଣ? ଦ୍ରବର କ'ଣ ହେବ? ପୁନରାବିର୍ଭାବ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 17 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ? 17 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ବାଇ ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ସୂତ୍ର। 17 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ସୂତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 18 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 18 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦ୍ରବଣରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ପିଲେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଦ୍ରବର ଆୟତନ ଗୁଣନ 100। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଦ୍ରବଣର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ଆୟତନ ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 19 ନମ୍ବର ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଦ୍ରବର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାଇ ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ ଗୁଣନ 100। ତେଣୁକରି ପିଲେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ରହିଛି 3ଟା ସୂତ୍ର ସବୁତିକ ଦେଖିକି ତାକୁ ମନେ ରଖିକି ଯିବ ପରୀକ୍ଷାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 20 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣରେ 320 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ 40 ଗ୍ରାମର ସାଧା ଲୁଣ ରହିଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହରଣ ବସ୍ତୁ ଶତକଡ଼ାରେ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ମୁଁ ସମାଧାନ କରୁନି, ତୁମମାନେ ସମାଧାନ ଶିଖିଛ। ଆକୁ କ'ଣ ଭାଗ କରିବ? ଆଗ ନା ଦ୍ରବଣ କେତେ ଭାଗ କରିବ? ଦ୍ରବ ବାଇ ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ ଗୁଣନ 100 କଲେ ଏତିକି ପାଇବ। 20 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 21 ନମ୍ବର ଯିବା। କେଉଁ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣରେ ଦ୍ରବ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନ ହୋଇ ଦ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଆଡ଼େ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ରହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କହନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 22 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ର ଧର୍ମ ନୁହେଁ? ପିଲେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ର ଧର୍ମ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 23 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ କେଉଁ ବିଷମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣରେ ଦ୍ରବର କଣିକାର ଆକାର ବାସ୍ତବ ଦ୍ରବଣ କଣିକାର ଆକାର ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କଣିକାର ଆକାର ଠାରୁ ସାନ? ପିଲେ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି କଲଏଡ଼୍। କ'ଣ ପିଲେ? କଲଏଡ଼୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର, କ୍ଷୀର ଅଠା ରକ୍ତ କାଳି ଇତ୍ୟାଦି କାହାର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି? ପିଲେ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କଲଏଡ଼୍ର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ପିଲେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 25 ନମ୍ବର ଯିବା। କେଉଁ ଦ୍ରବଣର ଦୁଇଟି ପ୍ରାବସ୍ଥା ବିକ୍ଷେପିତ ଓ ବିକ୍ଷେପଣ ରହିଥାଏ? 25 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କଲଏଡ଼୍ର ଦୁଇଟି ପ୍ରାବସ୍ଥା ଅଛି, ବିକ୍ଷେପିତ ଓ ବିକ୍ଷେପଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 26 ନମ୍ବର ଯିବା। କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା କଠିନ ଓ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କଠିନ ଅଟେ? ପିଲେ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର। ବହୁମୂଲ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 27 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ତରଳ ଓ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ତରଳ ଅଟେ? 27 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କ୍ଷୀର ଆଉ ମୁହଁ ଲଗା କ୍ରିମ୍। କ'ଣ? କ୍ଷୀର ଆଉ ମୁହଁ ଲଗା କ୍ରିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 28 ନମ୍ବର ଯିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା କଠିନ ଓ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ତରଳ ଅଟେ? ପିଲେ 28ର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମାଗ୍ନେସିଆ। କ'ଣ ପିଲେ? ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମାଗ୍ନେସିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 29 ନମ୍ବର ଯିବା। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? କେଉଁଟି ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ବାୟୁ। କ'ଣ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି, ବାୟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 30 ନମ୍ବର ଯିବା। କେଉଁଟି ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ପିଲେ ଏଇଟା ସମଜାତୀୟ ଦେଇଥିଲା, ଏଠି ଅସମଜାତୀୟ ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଉଦାହରଣ କିଏ ହେବ? କ୍ଷୀର। କିଏ ହେବ ପିଲେ? କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ। ପିଲେ ଦେଖିଲ।
परवर्ती प्रश्न 31 नंबर जीवा कलरेड कणिका गुड़िक अंकामका गति को कौन कहुए पे कलरेड कणिकार अंकामका गति को कौन कहुए ना ब्राउनिया गति मन रखिए कौन कहुए ब्राउनिया गति। परवर्ती प्रश्न 32 नंबर जीवा कलरेड कणिका गुड़िक द्वारा आलोक रश्मिर विक्षण प्रक्रिया को कौन कहुए पे आलोक रश्मिर विक्षण प्रक्रिया को टाइंडल प्रभाव कहुए कौन टाइंडल प्रभाव। परवर्ती प्रश्न 33 नंबर देख 293 केल्विन तापमात्रा 100 ग्राम जल में 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिसाई एक पुक्त द्रवण प्रस्तुत कराला यार गाढ़ता केते हम पे 33 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी 24.6। परवर्ती प्रश्न को जीवा क्यों प्रणाली में उद्वायु उपादान को अण उद्वायु उपादान ठारू अलग करहब 34 नंबर प्रश्न देख ऑप्शन सी हम सठिक उत्तर बाष्पीभवन कौन पिले बाष्पीभवन। परवर्ती प्रश्न को जीवा लक्ष्य कर पे देख ये किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन रही क्यों मसीह वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल मौलिक शब्द व्यवहार करते मौलिक शब्द किए व्यवहार करते ना रॉबर्ट बॉयल केबे व्यवहार करते पे देख 57 ऑप्शन ए 1661 मसीह क्यों वैज्ञानिक प्रथम मौलिकर संज्ञा उपस्थापित करते पे किए करते मौलिकर संज्ञा उपस्थापित किए करते लाभसियर किए करते पे एल लाभसियर। परवर्ती प्रश्न पे देख 59 नंबर क्योंटी धातुर गुण नुहे धातुर गुण नुहे कुपरी भाई गोटे लिखाई देख ताप विद्युत वास्तविक ताप विद्युत हूँ धातुर सुपरिवाही गुण ये कुपरिवाही लिखाई तेणु 59 ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पे 60 नंबर जीवा एम मध्य क्योंटी धातुर उदाहरण नुहे पे धातुर उदाहरण किए नुहे ना ब्रोमिन ब्रोमिन हूँ गोटे अधातु। परवर्ती प्रश्न 61 नंबर देख एम मध्य क्योंटी धातुर उदाहरण अटे धातुर उदाहरण किए अटे ये ना सोडियम हूँ गोटे धातु ये सबू अधातु। परवर्ती प्रश्न पे जीवा एम मध्य क्योंटी उपधातुर उदाहरण अटे पे देख उपधातुर उदाहरण ये किए जर्मेनियम बुझे जर्मेनियम हूँ उपधातु पे सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक रुबेनियम पोलेनियम काडमियम ये सब कौन गोटे गोटे उपधातु तेणुक जर्मेनियम हूँ गोटे उपधातु सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक तीन मन रख क्वेश्चन आसे। परवर्ती प्रश्न 63 नंबर जीवा क्योंटी धातुर गुण अटे धातुर गुण कौटा अटे ना तन्य और नमन्य। परवर्ती प्रश्न साधारण तापमात्रा केतोटी मौलिक गैसीय अवस्था था भेरी भेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गैसीय अवस्था केतोटी मौलिक अच्छा केतोटी ना 11टी मौलिक गैसीय अवस्था अच्छा। परवर्ती प्रश्न बर्तमान सुधा केतरु अधिक संख्यक मौलिक अच्छी बोली जना पड़ी बर्तमान सुधा केतोटी केतरु अधिक संख्यक 100 रु अधिक 150 तो हेनी कहीं 150 जाई ना बुझीपार ना ना तेणुक 100 रु अधिक। साधारणतः तापमात्रा क्यों दुटी मौलिक तल भाव रही पे तल भाव कौ दिन मौलिक रही देख कौटा एच जी आउ बी आर जोटा कि ब्रोमिन आउ पारद। परवर्ती प्रश्न 67 नंबर जो देख साधारण तापमात्रा सामान्य अधिक 303 के तापमात्रा क्यों दुटी मौलिक तरल हो जाती 67 नंबर प्रश्न देख कौटा गालियम सीजियम तरल हो जाए जोटा गैलियम सीजियम। सरला बेले परवर्ती नेक्स्ट चैप्टर को दिवा परमाणु और अणु चैप्टर को। परवर्ती प्रश्न को जीवा पिला देख पदार्थ को जदि आम विभाजन कर आम क्षुद्र क्षुद्र कणिका पाइबा यह कहार परिकल्पना थिला पिले कहार परिकल्पना थिला किणांद लिखाई किणांद ना कणांद कार कणांदकर परिकल्पना थिला। परवर्ती प्रश्न पिले 2 नंबर प्रश्न को जीवा पदार्थर क्षुद्रतम कणिका गुड़ साधारणतः सम्मिलित भाव रही था अनेक प्रकार पदार्थ गठन करती यह कहार वक्तव्य अटे फिर कहार वक्तव्य अटे ना पाकुधा कात्यायनकर कार पाकुधा कात्यायनकर वक्तव्य। परवर्ती प्रश्न पे 3 नंबर दिया देख 3 नंबर प्रश्न देती पदार्थ गुड़िक क्षुद्र एवं अविभाज्य कणिका गुड़ को नहीं गठित होता है यह क्यों मानकर प्रस्ताव अटे पे क्यों मानकर प्रस्ताव ना लिओस्पियस और डिमोक्रेटिस कार लिओस्पियस और डिमोक्रेटिस 3 नंबर ऑप्शन ए हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पे 4 नंबर जीवा आटम नामकरण किए करथिले पिले आटम नामकरण किए करथिले डिमोक्रेटिस करथिले आटम नामकरण बुझिपारछ। परवर्ती प्रश्न को जीवा ग्रीक भाषा रे आटम रो अर्थ कौन पिले ग्रीक भाषा रे आटम रो अर्थ होची अविभाज्य ग्रीक भाषा रे आटम रो अर्थ अविभाज्य। परवर्ती प्रश्न को जीवा वस्तुत्व संरक्षण नियम कहा द्वारा प्रतिपादित होता वस्तु संरक्षण नियम एल लाभाइसर मन रख
ବସ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଏଲ୍ ଲାଭେସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 7 ନମ୍ବର। ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲେ ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଜେଲ୍ ପ୍ରାଉଷ୍ଟ। ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଜେଲ୍ ପ୍ରାଉଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ ନିୟମ ଅଟେ? ପିଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମ ଅଟେ? ନା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଜଳରେ ସର୍ବଦା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ପିଲେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅନୁପାତରେ? ନା 1:8ରେ 1:8ରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର ଯିବା। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯୌଗିକରେ କାର୍ବନ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅନୁପାତ ସର୍ବଦା କେତେ ହୋଇଥାଏ? କେତେ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ? ନା 3:8। 10 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏକ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ ଅଟେ? ପିଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଅଟେ? ନା ଜେଲ୍ ପ୍ରାଉଷ୍ଟ। 11 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବର ଯିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜନ୍ ଡାଲ୍ଟନ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ପଦାର୍ଥର ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି 1808 ମସିହାରେ। 1808 ମସିହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜନ୍ ଡାଲ୍ଟନ୍ ପରମାଣୁ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 13 ନମ୍ବର। ପଦାର୍ଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ସେହି କଣିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେହି କଣିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ପରମାଣୁ। 13 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନମ୍ବର ଯିବା। ଜନ୍ ଡାଲ୍ଟନ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 14 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 1766 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ କେତେ ମିଟର? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ? 10⁻−10 ମିଟର। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି 10⁻−10 ମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 16 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କିଏ ଭାଗ ନିଏ? ପିଲେ ଦେଖ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କିଏ ଭାଗ ନିଏ? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ପରମାଣୁ ଭାଗ ନିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 17 ନମ୍ବର ଯିବା। ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ? ପିଲେ କିଏ? ନା ଡାଲ୍ଟନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 18 ନମ୍ବର ଯିବା। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ମୌଳିକ ନାମର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ସେହି ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ବି, କିଏ କହିଥିଲେ? ବର୍ଜିଲିୟମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଡାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଟି ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରତୀକ? ପିଲେ ଦେଖ ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରତୀକ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଡିଟା ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରତୀକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନମ୍ବର ଯିବା। ଡାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଟି ଫସ୍ଫରସ୍ର ପ୍ରତୀକ? ପିଲାକୁ ମନେ ରଖିବ ଫସ୍ଫରସ୍ର ପ୍ରତୀକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 21 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଡାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ସଲ୍ଫରର ପ୍ରତୀକ କେଉଁଟା ଅଟେ? ସଲ୍ଫରର ପ୍ରତୀକ ଏଇଟା। ଡାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଟି କପରର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ପିଲେ କପରର କେଉଁଟା ପ୍ରତୀକ? ସି ଲେଖା ହେଇଛି ଭିତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 23 ନମ୍ବର ଯିବା। ଡାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ପ୍ରତୀକ? ପିଲେ ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଚ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 23 ନମ୍ବର। ନାଇଁ ପିଲେ ଏଚ୍ ନୁହଁ, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 24 ନମ୍ବର ଯିବା। ଡାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ପ୍ରତୀକ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲେ ଦେଖ ପାରଦର HG। 24 ନମ୍ବର ଦେଖ ପାରଦର HG ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଅମ୍ଳଜାନର ଓ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫସ୍ଫରସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସଲ୍ଫର ଠିକ୍ ଅଛି। ଅମ୍ଳଜାନର ପିଲେ ଏଠି ଓ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ପାରଦର HGଟା ଭୁଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 25 ନମ୍ବର ଯିବା। ମୌଳିକର କପର ନାମଟି କେଉଁଥିରୁ ଆନିତ? ପିଲେ ଦେଖ ମୌଳିକର କପର ନାଁଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ସାଇପ୍ରସ୍ରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠି? କପରଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ସାଇପ୍ରସ୍ରୁ ଆସିଛି। 25 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 26 ନମ୍ବର ଯିବା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ରାସାୟନ ସଂଘର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ଅଟେ ପିଲେ? ଆଇୟୁପାକ୍, IUPAC। କ'ଣ ପିଲେ? IUPAC। 26 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କେଉଁଟି ଏମୋନିଆର ପ୍ରତୀକ? ପିଲେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର। ଏମୋନିଆର ପ୍ରତୀକ କେଉଁଟା ପିଲେ ହେବ? ଏଣ୍ଟିମନି। ଏଇଟା ଏଣ୍ଟିମନି ହେବ, ଏମୋନିଆ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଇଛି ପିଲେ, ଏଇଟା ଏଣ୍ଟିମନି। ଏଣ୍ଟିମନିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି SB। କ'ଣ କାହାର ପିଲେ? SB। କେଉଁଟି ଲେଡ୍ର ପ୍ରତୀକ? ପିଲେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର। ଲେଡ୍ର ପ୍ରତୀକ କିଏ? PB ହେଉଛି ଲେଡ୍ର ପ୍ରତୀକ,
ऑप्शन डी रे अच्छी देखा ये पीबी हूँ लेड्र प्रतीक। परवर्ती प्रश्न को जावा पिलाने 67 नंबर को जावा 18 ग्राम जल में केते संख्यक जल अणु अच्छी पिले तुम जानिच 1 मोल जल अणुर वस्तुत्व हूँ 18 ग्राम केते ग्राम 18 ग्राम तेणुक ये मागिश 18 ग्राम जल वस्तु के ना 1 मोल पिले 1 मोल जे के ना एक आभोगाड संख्या जे के 6.02 इंटू 10⁻23 संख्यक तेणुक ऑप्शन सी हम सठिक उत्तर 67 नंबर बुझिपार। परवर्ती प्रश्न पिले जा 68 नंबर 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस वस्तु के पिले नाइट्रोजन माने N2 वस्तु एन नाइट्रोजन वस्तु के 14 दीटा अच्छी मैंने हम 28 माने 1 मोल नाइट्रोजन वस्तु हूँ 28 ग्राम से मागिश 0.5 माने तार अधा 28/2 जे के 14 ग्राम तेणुक देख पे 14 कौटी अच्छी ऑप्शन बी। परवर्ती प्रश्न ग्लुकोज आणविक वस्तु के पिले ग्लुकोज आणविक वस्तु मैंने सी के अच्छी 6टा कार्बन वस्तु के ना 12 इंटू 6 जे के 72 मिसे मिसे जा हाइड्रोजन के अच्छी 12टा तेणुक 12 ऑक्सीजन के अच्छी 6टा ऑक्सीजन माने 1696 आपको मिसेदेले के 6 2 8 2 10 9 7 16 9 1 10 7 17 17 1 के 18 180 हूँ सठिक उत्तर केते हूँ बोले 180 हूँ सठिक उत्तर जोटा कि ऑप्शन डी रे अच्छी। परवर्ती प्रश्न मिथेन आणविक वस्तु के पे तुम मैंने कैलकुलेसन करके कह बुझीपारटी 70 नंबर तुम टैक्स देती कमेंट सेक्शन कमेंट कर जन देखिए केते पिला वीडियो को देखुं द्वारा भी जना पड़ो। एवोगाड्रो संख्या को क्यों प्रतीक द्वारा चिन्हित करा जाए पिले एवोगाड्रो संख्या को क्यों प्रतीक द्वारा चिन्हित करा जाए कौ द्वारा एन तले गोटे छोट बिंदु बिंदु न तो शून्य। परवर्ती प्रश्न Na2 आणविक वस्तु के पिले Na2 माने देख पिले सोडियम सोडियम पारमाणविक वस्तु हूँ के 23 गुणे के 46 ऑक्सीजन के 16 ऑक्सीजन के 16 आपको मिसई दियो मिसेले के 6 6 12 2 रंग 1 4 1 5 1 6 62 पछी पिले 62 72 नंबर देख 72 ऑप्शन डी हूँ सठिक उत्तर 62 बुझिपाल। परवर्ती प्रश्न को जावा K2CO3 आणविक वस्तु से निजे कैलकुलेसन करने को चेष्टा कर आणविक वस्तु जमी मुझे कैलकुलेसन करुँची जल एच शतकड़ा वस्तु के पिलेटा मन रखीदब 2/18 गुणन 100 के एच वस्तु माने जल H2O अच्छी टोटाल वस्तु के जलर ना 18 के 18 ताले एच के अच्छी 2टा ताने होगा 2 टोटाल होगा तले होगा टोटाल द्रवण जमी आम हिसाब करूँ सेमती 2/18 गुणन के 100 तेणुक ऑप्शन सी हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पे जा जल में ऑक्सीजन शतकड़ा वस्तु के से भाया कैलकुलेसन करवा ऑक्सीजन पारमाणविक वस्तु के ऑक्सीजन गोटे अच्छी तेणुक के 16 गुणन 100 के 16/18 गुणन 100 सरला पिले ए विषय सब क्वेश्चन। परवर्ती विषय को जा परमाणु गठन पे देख परमाणु गठन 1 नंबर प्रश्न को जा क्यों वैज्ञानिक मत अनुଯାयी परमाणु अविभाज्य अटे पिले किए कहते डाल्टन कहते परमाणु अविभाज्य। परवर्ती प्रश्न को जा 2 नंबर प्रश्न देख कौन रही 2 नंबर क्यों वैज्ञानिक प्रस्ताव देते विजुक्त चार्ज कणिका प्रत्येक परमाणु एक मौलिक कणिका अटे किए कहते जे टमसन। परवर्ती प्रश्न को जा इलेक्ट्रॉन आविष्कारक किए पिले इलेक्ट्रॉन आविष्कारक किए जे टमसन। परवर्ती प्रश्न को जा इलेक्ट्रॉन केबे आविष्कृत होता 1897 मसीह इलेक्ट्रॉन आविष्कृत होता। प्रोटोन केबे आविष्कृत है पिले प्रोटोन केबे आविष्कृत है 1886 मसीह प्रोटोन आविष्कृत है। प्रोटोन आविष्कारक किए पिले देख प्रोटोन आविष्कारक किए ई गोल्डस्टाइन। परवर्ती प्रश्न 7 नंबर जा प्रोटोन वस्तुत्व इलेक्ट्रॉन वस्तुर केते गुण अटे 1837 गुण केते पिले 1837 गुण 7 नंबर ऑप्शन सी हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पे जा 8 नंबर साधारणतः इलेक्ट्रॉन को क्यों रूप में प्रकाश करा जाए ई उपरे माइनस चिन्ह तेणुक स्मॉल ई पिले बुझीपारटी ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 9 नंबर जा साधारणतः प्रोटोन को क्यों रूप में प्रकाश करा जाए पी उपरे प्लस छोट पी लिखाईदेव देख 9 नंबर प्रश्न ऑप्शन डी हूँ सठिक उत्तर छोट पी उपरे प्लस। परवर्ती प्रश्न पे क्यों वैज्ञानिक सर्वप्रथमे परमाणु गठन एक मॉडल प्रस्ताव प्रदान करते मॉडल प्रस्ताव प्रथम किए प्रदान करते जे टमसन। परवर्ती प्रश्न 11 नंबर को जा 11 नंबर प्रश्न देख जे टमसन केबे जन्मग्रहण करते पिले केबे जन्मग्रहण करते 18/12/1856 ऑप्शन सी हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 12 नंबर जा 12 नंबर प्रश्न हूँ इलेक्ट्रॉन आविष्कार संक्रांतीय कार्यपाई क्यों मसीह जे टमसन को नोबेल पुरस्कार दिया
केबे पिले 1906 मसीह नोबेल पुरस्कार दिया जाता। परवर्ती प्रश्न जे टॉमसन कैवेंडिश वैज्ञानिक निर्देशक रूपे केते वर्ष काल कार्य करथिले? केते वर्ष कार्य करथिले पिले 35 वर्ष। परवर्ती प्रश्न 14 नंबर टॉमसन को परमाणु मॉडल अनुसार परमाणुटी युक्तात्मक चार्ज रही एक केउं प्रकार पदार्थ अटे? केउं प्रकार? एक गोलक अटे। परवर्ती प्रश्न केउं फल सहित टॉमसन को परमाणु मॉडल को तुलना कराइथिला? तरबुज। का सहित? तरबुज सहित तुलना कराइथिला। परवर्ती प्रश्न को 16 नंबर प्रश्न देख केउं वैज्ञानिक न्यूक्लियर पदार्थ विज्ञान पिता रूपे परिचित? केउं वैज्ञानिक? ई रदरफोर्ड। ई रदरफोर्ड। 16 नंबर ऑप्शन बी होची सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 17 नंबर जीवा ब्रिटिश वैज्ञानिक ई रदरफोर्ड केबे जन्मग्रहण करथिले? ऑप्शन ए 30/8/1871 मसीह जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न ई रदरफोर्ड रसायन विज्ञान में केबे नोबेल पुरस्कार पाइथिले? 1908 मसीह। परवर्ती प्रश्न केउं कारण तीव्र बेगर गति करथिबा आल्फा कणिकार यथेष्ट परिमाण शक्ति रही है? कहीं बिले यार वस्तु 4u। यार वस्तु केते? 4u। परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न 20 नंबर जीवा केउंटी रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल संबंधी प्रस्तावना नुहे? प्रस्ताव नुहे कोटा पिले देख रदरफोर्ड कर ऑप्शन डी देख परमाणु एक युक्तात्मक चार्ज धारण करथिबा गोलक अटे। एटा ही नुहे। परवर्ती प्रश्न 21 नंबर जीवा रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल थिबा त्रुटि को दूर करिया पई आउ केउं वैज्ञानिक परमाणु मॉडल उपस्थापन करथिले? आउ किए पिले करथिले तांका पर किए आसिले? नील्स बोर। जे टॉमसन तापर आसिले रदरफोर्ड तापर आसिले नील्स बोर। परवर्ती प्रश्न 22 नंबर जीवा डेनमार्क वैज्ञानिक नील्स बोर केबे जन्मग्रहण करथिले? पिले जन्मग्रहण केबे करथिले देख नील्स बोर 7/10/1885 रे। परवर्ती प्रश्न 23 नंबर जीवा नील्स बोर केउं मसीह कोपेनहेगन विश्वविद्यालय प्रोफेसर भाव नियुक्त पाइथिले? 23 नंबर देख ऑप्शन डी 1916 मसीह। परवर्ती प्रश्न 24 नंबर जीवा परमाणु गठन विषय कार्य पाई केउं मसीह नील्स बोर को पदार्थ विज्ञान नोबेल पुरस्कार मिलता? केबे पिले मिलता? 1922 मसीह नोबेल पुरस्कार से पाइथिले नील्स बोर। बोर को परमाणु मॉडल जाए कक्षपथ गुड़िक नाम कौन? कक्षपथ गुड़िक नाम हूँ KLMN। आउ केउं कक्षपथ केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो ता 2n स्क्वायर नियम तो जना पड़िबो। परवर्ती प्रश्न 26 नंबर जीवा न्यूक्लियस निकट थिबा शक्ति स्तर नाम कौन? न्यूक्लियस निकट रे जे रहला हेटा होची के। बुझा जटी ता पाखु जे रहला L ता पाखु M तापर N। परवर्ती प्रश्न न्यूट्रॉन कणिकार आविष्कारक किए? देख बेले न्यूट्रॉन कणिकार आविष्कारक किए ना जेम्स चादविक। के बेले? जेम्स चादविक। न्यूट्रॉन कणिकार चार्ज कौन? पिले चार्ज विहीन। न्यूट्रॉन नो चार्ज नाही। इलेक्ट्रॉन होची विद्युतात्मक, प्रोटॉन होची युक्तात्मक, न्यूट्रॉन नो चार्ज नाही, चार्ज विहीन से। परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न पिले देख 48 नंबर प्रश्न केउंटी अम्लजान सठिक आइसोटोप अटंती? पिले अम्लजान सठिक आइसोटोप कोटा देख पिले कोटा 816 817 818 जोटा ऑप्शन ए। परवर्ती प्रश्न 19 नंबर जीवा क्लोरीन परमाणु हाराहारी पारणिक वस्तु केते? क्लोरीन परमाणु हाराहारी वस्तु को होची 35.5u। परवर्ती प्रश्न 50 नंबर जीवा केउं मौलिकर आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर रे जाळेनी रूपे व्यवहार करा जाए? जाळेनी रूपे पिले का व्यवहार करा जाए ना यूरेनियम को। परवर्ती प्रश्न 51 नंबर जा देख केउं मौलिकर आइसोटोप कैंसर रोगर चिकित्सा पय व्यवहार करा जाए? पिले कोबाल्ट आइसोटोप को कैंसर रोगर चिकित्सा पय व्यवहार करा जाए। परवर्ती प्रश्न को जीवा 52 नंबर केउं मौलिकर आइसोटोप थायराइड ग्रंथि रोग चिकित्सा व्यवहार करा जाए? थायराइड ग्रंथि रोग चिकित्सा क्या व्यवहार करा जाए? आयोडीन को। आयोडीन आइसोटोप को। आल्फा कणिकार चार्ज वस्तु केते पिले? आल्फा कणिकार चार्ज होची 2 युक्तात्मक चार्ज से आ वस्तु होची केते 4। तेणुक 53 ऑप्शन बी होची सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जीवा ABCD परमाणु क्रम यथा क्रमे 9 11 13 15 हेले केउं परमाणु एल सेल रे 8 रु कम इलेक्ट्रॉन अछि? पिले 8 रु कम इलेक्ट्रॉन कोथे रहइबो देख एल सेल रे देची के ABCD परमाणु क्रमांक यथाक्रमे 9 11 13 15 हेले केउं परमाणु एल सेल रे 8 रु कम इलेक्ट्रॉन अछि? के तापर आसीबो एल तापर एम। ए पाई केते रहइबो 2 एठ रहइबो केते 7 2 8 8 2 10 11 पुणे फास्ट रहइबो उत्तर 54 ऑप्शन ए हबो सठिक उत्तर। काहेकि ना 2 7 आउ सबुथरे 8 रु अधिक इलेक्ट्रॉन रहइबो तेणुकर ऑप्शन ए होची सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न जीवा 55